السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن مستجدات فيروس كورونا ببلجيكا، فأهلا بكم بقناتي، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو، هذا اليوم لن تكون هناك إحصاءات لفيروس كورونا، لأن معهد الصحة سيونسانو قد قال بأنه يوم الأحد لن ينشر إحصاءات فيروس كورونا ببلجيكا. هكذا ستبقى كل أحد، لن ينشروا الحالات الجديدة لفيروس كورونا، ولكن الحالات التي سجلت سوف تنشر غدا يوم الاثنين. ونظرا للانتشار العدوى مؤخرا ببلجيكا، والانتشار يعزوه البعض إلى أنه ينتشر بكثرة في المدارس وكذلك في أماكن العمل. وبالنسبة للمدارس قد دعا العديد من إغلاق هذه المدارس بما أن العدوى تنتشر بين التلاميذ، إلا أن الوزير الأول ألكسندر دوكرو وكذلك وزير الصحة فرانك فاندربروك أكد أنهم لا يريدان إغلاق المدارس، لأن هذا سوف يجعل تأخير التعليم بالنسبة لعديد من التلاميذ الذين لا يستطيعون متابعة الدروس بمنازلهم. لذلك هم يصرون على أنهم يريدون إبقاء المدارس مفتوحة كما الآن. وكان من الأول يريدون إرجاع جميع التلاميذ خاصين بالمستوى الثانوي 100% في آخر شهر مارس، ولكن لارتفاع العدوى فقد أكدت الحكومة بأنهم لن يعودوا إلا بعد عطلة الفصح، après les vacances de Pâques. ولكن بالنسبة للمدارس فقد أحيلت مسألة المدارس إلى الوزراء المختصين. إغلاق المدارس للحد من انتشار الفيروس مسألة تحدث عنها الجميع، لكن لا أحد يجرؤ على تجاهلها. ومع ذلك أشار ألكسندر دوكرو إلى المدارس على أنها من بين أكثر الأماكن التي توجد فيه إصابات، وأضاف: يجب أن لا نغض الطرف عما يحدث في المدارس والشركات. ومع ذلك لن يتم اتخاذ أي قرار من قبل الحكومة الفيدرالية، والتي قررت إحالة الأمر إلى وزراء التعليم المختلفين، الوزراء التعليم المنطقة الفرنكوفونية، المنطقة الناطقة بالهولندية وكذلك المنطقة الناطقة بالألمانية، هم الذين سوف يتخذون القرار بالنسبة للمدارس. ودعا رئيس الوزراء وزراء التعليم للنظر في الوضع في نهاية هذا الأسبوع لاقتراح قائمة بالإجراءات يوم الاثنين، حيث يجب أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن. وقد تقرر بالفعل تأجيل استئناف الدراسة وجها لوجه بدوام كامل للمرحلة الثانوية من التعليم الثانوي حتى نهاية عيد الفصح. ونظرا لانتشار العدوى مؤخرا بالمدارس البلجيكية، فقد دعا كل من وزراء التعليم الخاصة بالمنطقة الناطقة بالفرنسية أو المنطقة الناطقة بالهولندية وكذلك المنطقة الناطقة بالألمانية، فقد دعوا وزير الصحة فرانك فاندربروك أن يعجل من تطعيم المعلمين ويجعلهم من الفئات المستعجلة للتطعيم لانتشار العدوى بين المدارس. إلا أن وزير التعليم أكد أن الفيروس ينتشر في المدارس ليس بين المعلمين ولكن بين التلاميذ الذين يأخذونه بدورهم إلى منازلهم، وبهذا تتم العدوى من الأطفال إلى آبائهم، والآباء الذين لا يشتغلون بالمنازل بالتيليترافاي ويشتغلون بالذهاب إلى أماكن العمل ينقلون هذه العدوى دون أن يشعرون بذلك، لأن العدوى في أول المطاف قد لا تظهر الأعراض على الأشخاص إلا إذا عملوا اختبار الPCR. لذلك هو أكد بأنه الأول الأحسن هي إعطاء التطعيم للفئات المستهدفة مثل المسنين والذين لديهم أمراض مزمنة. هذا رأي وزير الصحة، ولكن وزراء التعليم أيضا يطلبون منه استعجال تطعيم المعلمين في انتظار ماذا سيقوم به وزير الصحة في الأسابيع القادمة. وبالنسبة لتلاميذ الخامس والسادس ابتدائي، فقد تقرر أنه يصبح إجباريا ابتداء من يوم الاثنين المقبل وضع الكمامات لهؤلاء التلاميذ بسبب الانتشار المؤخر للعدوى بالمدارس. Elle est directrice de 29 classes de primaire et de maternelle. Dès mercredi prochain, Christine Toumsin va devoir imposer le masque à plus de 150 élèves de son école et elle a bien du mal à l'accepter.
Je ne sais pas quoi en penser de cette mesure, parce que les enfants en 5e et 6e primaire, porter un masque toute la journée, je ne suis pas sûre que ça soit faisable. Alors oui, c'est peut-être une protection nécessaire, mais un enfant va mettre le masque, enlever le masque, vouloir respirer avec les lunettes et la buée, ils ne savent pas gérer correctement. Donc je ne sais pas quoi penser exactement de cette situation. Des enseignants découragés, car les protocoles pour lutter contre la propagation de l'épidémie dans les établissements sont déjà nombreux. Alors quand le gouvernement leur demande de réfléchir pendant le week-end à des mesures supplémentaires, les voilà bien démunis. Je ne vois pas vraiment ce qu'on pourrait faire de plus. La fourniture des masques doit être assurée par les pouvoirs organisateurs, bien sûr. On doit essayer de respecter les sanitaires plus. Et je pense que ce sont des choses qu'on essaie déjà de mettre en place depuis longtemps. Et pourtant, tous le reconnaissent. Le virus circule dans les écoles et particulièrement dans le fondamental. Dans l'institut que dirige Christine Toumsin, au moins 10 enseignants ont été contaminés par les élèves depuis septembre. Elle réclame la vaccination pour le personnel. On nous considère comme métier essentiel parce qu'on veut garder les écoles ouvertes, mais quand on veut la protection de la vaccination, nous ne sommes plus considérés comme étant dans les métiers critiques. Donc c'est aussi un double langage, et c'est le double langage que nous entendons depuis le début de cette pandémie. Fermer les écoles où des foyers de contamination sont identifiés est l'une des hypothèses évoquées par certains syndicats. Une réunion avec la ministre de l'Enseignement devrait avoir lieu lundi matin. Et ce à prendre dans l'enseignement ont apparemment cristallisé les tensions hier en comité de concertation. Le ministre de la Santé souhaitait fermer les écoles, une mesure à laquelle les communautés se sont opposées. Parmentier, Damien Loumet. Par vidéoconférence, c'est un bras de fer tendu qui s'est déroulé lors du comité de concertation. D'un côté, Frank Vandenbroek, ministre de la Santé. Son idée, fermer les écoles ou resserrer la vis avec par exemple un couvre-feu à 20h, la fermeture des commerces non essentiels. C'est le plan B, c'est cela ou rien. Pour les ministres présidents, Yann Yambon et Pierre-Yves Giolet, pas question de fermer les écoles. Les discussions sont difficiles et le Premier ministre annonce finalement que rien n'est décidé. Nous avons demandé au ministre de l'Enseignement de se pencher sur la situation ce week-end et de venir avec des mesures pour essayer de sécuriser au maximum nos écoles. Nos écoles sont toujours un endroit où beaucoup d'enfants attrapent le coronavirus et on sait qu'ils le transmettent potentiellement à leurs parents. La ministre de l'Éducation des Rations Wallonie-Bruxelles apprend la nouvelle lors de la conférence de presse. Et quelques minutes plus tard, sur le plateau du RTL Info 19h, parle de son étonnement. Je vous avoue que je suis un peu étonnée parce que la stratégie qui était là sur la table jusqu'ici, c'était de dire si la situation se dégrade, il y a toute une série de mesures à prendre pour préserver l'école. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on inverse un peu la tendance et que l'école est pointée du doigt. Alors de deux choses l'une, si l'école est devenue le sujet de préoccupation, alors c'est moi qui adresse une demande au Premier ministre et au ministre de la Santé publique. Alors intégrons les enseignants dans les fonctions prioritaires pour la stratégie de vaccination. La ministre de l'Éducation qui ne comprend pas pourquoi les écoles sont pointées du doigt, seul secteur qui devrait trouver de nouvelles restrictions d'ici lundi, alors que les centres commerciaux sont toujours ouverts et que le télétravail est de moins en moins respecté. Aujourd'hui, 40 écoles sont fermées en Fédération Wallonie-Bruxelles à cause du coronavirus. C'est le cas de l'école communale de Rance, dans le Hainaut. Les élèves et le personnel se sont fait tester aujourd'hui dans l'école. Une façon de rassurer les enfants et de dépister la présence d'éventuels variants. Sur place, Aurélie Henton, Gaëtan Zanqueta. Au moins une classe est un foyer de contamination. Mathéo et tous camarades sont testés. En maternelle comme en primaire, il s'agit d'avoir une vue globale sur la situation de l'école. Ça nous permet un peu de savoir si notre enfant est positif, si nous de pouvoir être testés par la suite par rapport à notre travail, ne pas contaminer tout le monde plus, quoi. 30 membres du personnel subissent aussi ce test à grande échelle. Surtout en étant maman, d'un côté je me dis moi je protège aussi mes enfants et je n'aime pas ça à la maison également. Donc oui, c'est important, je pense. Il y a eu cette semaine plus de 10 élèves positifs. Au-delà d'éventuels cas supplémentaires, il s'agit de déceler les variants. Les variants, c'est inquiétant parce qu'on ne sait pas très bien comment les gérer et on est fort interpellé par le fait justement que le taux de contamination chez les enfants est très important. Donc il faut quand même qu'on trouve des solutions.
Les autorités locales parlent d'une situation préoccupante dans la botte du Hainaut. On redoute cette troisième vague puisque au niveau des infrastructures hospitalières, on dépend de la clinique de Chais qui est un petit hôpital qui est limité et que les hôpitaux les plus importants sont à 1 heure de route de notre région. Le test à l'école permet de rassurer les élèves qui repartent avec un petit diplôme pour saluer leur participation. Les résultats seront connus dimanche en fin de journée. Ils conditionneront la reprise. Peut-être lundi. بالنسبة لعلاقات فيروس كورونا والإصابة الجديدة بنوع جديد من السكري، يعتقد عدد كبير من علماء الطب أن فيروس كورونا والمسبب لمرض كوفيد-19 يمكن أن يتسبب أيضا في إصابة المرضى بنوع جديد من مرض السكري. ينقسم مرض السكري عادة إلى النوع الأول الذي يولد به المريض، والنوع الثاني والذي يأتي عادة لاحقا في فترة من حياته ويرتبط ارتباطا وثيقا بنمط الحياة. وفي بلجيكا يعتبر مرضى السكري في قائمة الأولويات التي سوف يتلقون لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا إلى جانب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والقلب. ومن المرجح أن يعاني مرضى السكري من مضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا، لكن الأبحاث الأولية تشير الآن إلى أن الفيروس قد يكون قادرا على إحداث شكل جديد من مرض السكري لدى الأشخاص المصابين الذين لم يصابوا بالسكري من قبل. ويقول البروفيسور بول زيميت أستاذ كلية الطب وإخصائي مرض السكري في جامعة موناش الأسترالية لصحيفة الجارديان: في رأيي ليس هناك شك، فمن المؤكد أن كوفيد-19 سبب لمرض السكري الجديد، لكننا لم نفهم تماما بعد أولا الحجم، وثانيا أي من الأشياء التي افترضناها هي العوامل الرئيسية. ودعا البروفيسور فرانشيسكو روينو من كينغر كوليدج بلندن إلى تجميع أكبر قدر من البيانات لإعطاء صورة على حجم المشكلة، مما يؤدي إلى البحث في الآلية حيث يتحول الفيروس بالضبط إلى التسبب في هذا النوع الجديد من مرض السكري. وأنشأ روبينو وآخرون سجلا لبدء تجميع هذه التقارير وتحليلها. وقال المحققون الرئيسيون في السجل الذي تلقى تقارير من أكثر من 350 طبيبا يشتبهون في أنهم واجهوا حالة واحدة أو أكثر من حالات الإصابة بمرض السكري الناجم عن كوفيد-19. إنه من الصعب تجاهل الأرقام. وأشار روبينو إنه على مدار الأشهر القليلة الماضية رأوا مزيد من حالات المرضى الذين إما ظهر لديهم مرض السكري أثناء الإصابة بكوفيد-19 أو بعدها بفترة قصيرة. وأضاف أنهم بدأوا يفكرون في أن الصلة حقيقية على الأرجح، فهناك إمكانية أن يسبب الفيروس خلل في التمثيل الغذائي للسكر. وفي النهاية أتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو جديد، ولا تنسوا الإعجابات والاشتراك، وشكرا لكم وأهلا بكم دائما بقناتي.